piraso, 100. 5 piraso na lang, murang-mura na made in Afghanistan, imported. Mga tropa, bili na kayo tropa. Oh, bili na. 5 piraso, 100. Kuya, bayaran mo na kuya para makauwi na ako. Ha? Bayaran ko na. Oh, bayaran mo na kuya, 100. Oh, sandaan. Oh, 100 na kasi pilyo, wala kasi pilyo. Mayroon kasi luma na eh. O ito, bagong-bago yan, hindi pa nagamit yan. No? Anim na yan ha, libre na isa. Previous na isa yan. Ayun, wala kang gamit, hindi pa nagamit yan. Wala kang galos-galos. Oh. Salamat kuya. Salamat, Foundry. Salamat kuya. Oh, bili na kayo si Pilyo. Imported oh. Imported tropa. Brand new, ayun oh. Bili na kayo si Pilyo tropa. Si Pilyo kuya, binibenta. 500. Yeah, 500 lang. Ayun oh. Brand new. 500. Si Pilyo, 500. 500. Brand new. Oh, si Pilyo, murang-mura na oh. Si Pilyo, bagong-bago, brand new, ayun oh, tropa oh. Ayun oh. 500 kuya, bili ka? Si Pilyo. Marami ka? Ha? Puro gamit na yan. Hindi, brand new, galing Afghanistan yan. Bago pa yan oh. Hindi pa yan gamit, bago yan oh. Doro yan. Inodoro, hindi, bago yan kuya. Bagong-bago mga tropa, bili na kayo, ayun oh. Mura-mura, 500 lang oh. 500. Okay, hindi kasi Pilyo, 500. 500. Ayun mo? 500. Ang wait naman, ano pa lang aso nyo? Ah. Mura na tropa, 100 na lang oh. 5 piraso, bagong-bago. Ayun, brand new, hindi lang nyo naman. Ayun oh. Ano? Tropa oh. 100 lang oh. 500 oh, 500. Brand new, ayun, brand new. Si Pilyo. Oh, pwede makit doon, magbebenta lang ako. Oh, si Pilyo. Pilyo, 500. Oh, si Pilyo. Oops! Baba. Si Pilyo, 500, hindi pa nagagamit. Si Pilyo, 500, hindi pa nagagamit. Mga tropa, galing Afghanistan, imported. Oh, si Pilyo kayo dyan, 500, hindi pa nagagamit, mga kuya, mga ate. Si Pilyo, 500, hindi pa nagagamit, oh, brand new, galing Afghanistan, walang agalos-galos, walang gas-gas, hindi pa nagagalaw kahit isa. Oh, wala, matumal. Oh, si Pilyo kayo dyan, si Pilyo, te. 500 lang, 500. 500. Si Pilyo, tropa. Si Pilyo, 500. Vlog ka na naman ha. Si Pilyo, 500. Sinong bibili dyan mga tropa? Si Pilyo, 500. Vlog lang yan. 500 mga tropa, walang kagalos-galos, di pa nagagamit kahit isang beses. Ayan o, hindi pa nagagamit yan. Ha? Gamit na. Hindi, binibenta ko to. Yeah, pasok ka, benta lang ako. Si Pilyo, bilhin na kayo si Pilyo. 500 lang, 500, di pa nagagamit, pambihira. Ayan o, made in Afghanistan. Oh, si Pilyo, 5 piraso, 100. 5 piraso, 100, wala kagamit-gamit to. Wala kagalos-galos, hindi pa nagagamit, ni 1 piraso pa. Wala, hindi pa nagagamit, ayun o. Oh, 100, 5 piraso, 100. 5 piraso na lang, murang-mura na made in Afghanistan, imported. Mga tropa, bili na kayo tropa. Oh, bili na. 5 piraso, 100. Kuya, bayaran mo na kuya para makauwi na ako. Ha? Bayaran ko na. Oh, bayaran mo na kuya, 100. Oh, sandaan. O, 100 na kasi pilyo, wala kasi pilyo. Mayroon kasi luma na eh. O, ito, bagong-bago yan, hindi pa nagamit yan. No? Anim na yan ha, libre na isa. Previous na isa yan. Ayun, wala kang gamit, hindi pa nagamit yan. Wala kang galos-galos. Oh. Salamat kuya. Salamat, Foundry. Salamat kuya. Salamat kuya. O, ano. Foundry na tayo, tropa. Ayan o. Oh, John Lloyd. Lalo na sa luma. Salamat. Ayun o, ingat o. O, diba? Tropa, diba? Eh, saan tayo, Foundry o. Yun. Foundry, tropa. Ayun o, diba? Ngayon makasipilin nyo, tago niya, maibenta nyo yung mga isang beses na nagamit yan, tropa. Isang beses na nagamit, pasensya ka na. Foundry, tropa. Diba? Tago niyo yung mga kasipilin nyo. Yung liba si Pilyo binili, kaya lang tropa, hindi na videoan. Pambira, nagkamali ng pindot, pambira. Pero Foundry, ganun pa man. Foundry. Ayun.